Canelo, buenas noches. Oye, has platicado de lo que representó en su momento para que recompongas tu carrera la derrota con Mayweather. El estirar la liga tanto que tú aceptaste ir al peso del que los otros campeones semicompletos como Beterbiev y Kovalev evitaron por años, ¿te hace pensar que ya aquí es el límite o de plano quieres esa revancha y seguir buscando más en este peso? No, mira, la verdad es que me siento muy bien. Yo en lo personal no pongo ninguna excusa. Creo que no perdí la pelea. Creo que me ganó 4, 5 rounds máximo. En los últimos rounds me fatigué un poco, pero obviamente me siento bien. Creo que hice las cosas como tenía que hacerlas y me siento bien. Vamos a ver, vamos a ir y pensar qué es lo que vamos a hacer, pero me siento bien. No creo que perdí la pelea, como te digo. Perdí algunos rounds, en los últimos rounds me fatigué un poco. Creo que por el peso quizás no me sentía al 100%. So the question was, well, obviously you lost to Floyd Mayweather, but looking at this fight that you took, that many people in this division that you fought at tonight didn't want anything to do with, can you tell us your feelings and what's next for you? So, and the answer from Canelo was, so personally, I'm feeling good. I'm not giving any excuses. I do feel like I won the fight. I think perhaps, maybe I lost 4 or 5 rounds, but I definitely didn't lose the fight. I think I got a little bit tired towards the final rounds, but I felt good. So we'll see what's next. As I say, I don't feel like I lost the fight. Maybe some rounds. Maybe the weight was a slight issue and made me feel not 100% during the fight. Y creo que estoy buscando, obviamente, las peleas difíciles, subir de peso, no estar en el peso que me siento cómodo, en las 168 libras, que es donde me siento cómodo. Por eso subo de peso, para buscar más retos, que es lo que me gusta, y así es esto, ¿no? Así es el boxeo, y es lo que estoy buscando, ¿no? La grandeza. Yes, so I think I'm always going up looking for difficult fights. I went up and looked for this difficult fight. Naturally, I feel good at 168, but I'm always up for challenging. I'm always up for taking on new challenges. But that's boxing. Tonight, I was looking for greatness. Saúl, ¿piensas que te hizo falta otra estrategia para esta pelea y cómo te sientes sobre la puntuación? No, como te digo, creo que me ganó 4 o 5 rounds máximo. El último round me sentí un poco cansado, quizás por el peso. Necesito ir a ver bien la pelea, obviamente, que es lo que tuve que hacer mejor, pero como te digo, creo que en lo personal perdí 4 o 5 rounds máximo. So the question was, can you tell us a little bit about what you feel about the fight and the way it was scored? And Canelo's answer was, well, I think, as I said, 4 or 5 rounds, I feel like he won maximum. I felt a little bit fatigued going into those final rounds. Perhaps it was because of the weight, but I personally, I feel, as I say, that he only won 4 or 5 rounds. Canelo, buenas noches, Eddie también. Bueno, creo que lo comentaste ya, es de hombres, aceptas tu derrota, lo dijiste en el cuadrilátero, caray, felicidades por eso, ¿no? Porque mucha gente puede decir, no la perdí. Pero ¿qué harías diferente para esta revancha en este mismo peso? Porque seguramente quiere la revancha. ¿Qué harías diferente para todo esto? Pues no sé, como te digo, hay que ir, ver la pelea y qué es lo que podemos hacer nuevo. Canelo, sorry. So the question was, in terms of tonight, when you lost the fight, you gave congratulations. I'd like to give you congratulations for the way you accepted defeat. But in terms of a rematch, what would you do different? And the answer from Canelo was, we'll have to see. I'll have to watch it back and work out what we would need to do differently. Canelo, el reto sigue, dijiste, esto no se queda así, quisiera que profundizaras en esto. Esta sería la primera pregunta, por favor. Así es, yo soy una persona muy competitiva, y esto no se queda así. Me quedan muchos años por delante y voy a regresar muy fuerte. Créanme que voy a regresar muy fuerte. So the first question was, you obviously mentioned in the ring afterwards that this will not stay this way. Doesn't end here. Can you tell me a little bit? Can you go into more depth about this? Yeah.
So as I said, this doesn't end in this way. I think I'm a very competitive person. I've got many years ahead of me, and I'm going to come back stronger. Y Canelo, no sé si estés de acuerdo conmigo y quizá Eddie quiera opinar acerca de esto. Hoy en el boxeo mundial no hay otra pelea más interesante que la revancha de Canelo Bivol, al menos en mi opinión. ¿Piensan ustedes lo mismo? Y si pueden extender un poco la respuesta en esto. Sí, sin duda alguna, sí queremos la revancha, como dice Saúl también. Sentimos que no perdimos la pelea, sí perdimos algunos rounds, pero no creo que hayamos perdido la pelea. No nos gusta buscar excusas, somos mexicanos antes que nada. Somos un gran equipo, Saúl es un peleador ganador. Como ganadores pues vamos a ver si hacemos la revancha y ya veremos nosotros como equipo qué es lo que tenemos que mejorar para dar un mejor rendimiento y eso que es muy común, que dicen que qué estrategias, y las estrategias, o sea, las estrategias arriba del ring, al final con una pésima estrategia ganan peleas por un golpe al último round. Entonces creo que hay que reconocer también el trabajo que hizo Bivol. Saúl es un tremendo peleador, es un peleador, un deportista ganador, y como tal vamos a regresar y vamos a regresar fuertes y listo. So the question was, would you agree, both of you, Eddie, Saúl, that there's no bigger fight in boxing than the rematch with Bivol? And the answer from Eddie was yes, there's no doubt about that. And we want that rematch. We felt that we didn't lose the fight, just some rounds, and we're a strong team and we're fighters, as good Mexicans. We're a good team and we're winners. We want that rematch to see what we could do better. And when you talk about strategies in boxing, people can go in with terrible strategies and win things in the last round. I think you also have to give good credit to Bivol and what he did. But Saúl is a winner and he will come back stronger. Saúl, si nos puede responder la misma pregunta, por favor. Sí, con mucho gusto. Sí, para ti es la pelea más importante a nivel mundial, la revancha de... Sí, sin duda, es lo que quiero y créanme que lo vamos a hacer mucho mejor. So the same question, and the answer was yes, we want it and we want the rematch and we're going to do much better in the rematch. Hola Canelo, gracias por tu tiempo. When you're on the ring and you're tired and you're exhausted and you feel you have no more energy left to give, what is it that motivates you to give that extra ounce of energy, that extra punch? No, obviamente mi orgullo, el orgullo más que nada es lo que me motiva y es lo que me mantiene todavía más. So the question was, in English, translated. So obviously pride keeps me going, that motivation to want to continue fighting, that's what spurs me on. Canelo, there hasn't been much debate about who won the fight. In the ring, you seem to accept defeat. What is it that you feel the judges missed, and what did you do that you felt should have gotten you the victory tonight? Yo creo que muchas veces los jueces se dejan impresionar cuando estoy bloqueando los golpes. Muchas veces hago rolling y se dejan impresionar por eso, y creo que eso fue lo que fallé un poco ahí. So I feel that it was, often judges don't score things that perhaps, or they score things that perhaps they shouldn't. For example, I was blocking shots and I was rolling punches, and I think sometimes that's where the mistake may have been made. Canelo, your power has been so destructive and effective in recent fights, Kovalev forward, and I know like in tonight's fight there were clearly moments where you were, sizing up and trying to just blast him out of there. Was there a point during the fight where you said, this is kind of frustrating to me, like this guy should be out of there by now? No. Hay que darle crédito a Bivol. Bivol es un peleador que es difícil de golpearlo en la cabeza. No es fácil, hay que darle crédito también al peleador que tienes enfrente. No, I think you have to give the credit to Bivol there. He's a very difficult fighter to hit around the head area, so I think you have to give him credit. Canelo, what goes through your mind right now? Bien, me siento orgulloso porque soy una persona muy competitiva que se sale de su zona de confort para subir a las 175 libras, a otro peso que no es el mío, para buscar lo mejor en mi carrera, ¿no? Me siento orgulloso de lo que estoy haciendo, no me siento avergonzado. ¿Por qué? Porque busco esos retos que muchos no lo hacen, porque por miedo a perder,
y yo estoy aquí para buscar esos retos porque es lo que me gusta. So I'm proud, I'm very proud, and I'm a very competitive person. I've gone up and I've fought at 175. I've gone out of my comfort zone to fight at a weight that's not mine. And there's no shame in that. Others, I'm looking for challenges that others would be scared to take on because they might lose. So that's what I'm here for, and that's what I'm wanting to do. Y creo que eso es lo que buscan todos, ¿no? El no decir, ya sabemos que va a ganar. Soy una persona que busca los retos, que sabes que es 50-50, y eso es lo que creo que esperan todos, ¿no? And I think it's about, nobody wants to see fights where people know who's going to win. It's about those 50-50 fights. That's what people want to see. Saúl, were you hurt at any point in the fight? No. And you said that obviously you're chasing greatness, the 175-pound division. This is your second fight. Do you see a full career ahead for you at 175, or are you just focusing one fight at a time and trying to avenge the loss to Bivol first, whether you think the future after that? Si te ves un futuro peleando en ese peso. Pues la verdad es que mi peso donde me siento mejor es en las 168 libras, pero como te digo, vamos a ir y vamos a ver todo porque sí queremos esa revancha. So my most natural weight, my most comfortable is 168, and that's where I feel best. So we're going to go and see if we can, we're going to take on this rematch. Ya está. Una pregunta aquí para Canelo y otra para Don Reynoso. Ganaste contra Kovalev. ¿Puedes comparar la experiencia entre las dos peleas? Y Eddie, ¿puede hablar, por favor, de las diferencias entre la preparación de las dos peleas? Pues la diferencia es de los estilos. Kovalev es un peleador que iba más al frente, trabaja más las piernas, y creo que Bivol es un peleador más técnico, un peleador que trabaja muy bien su distancia, y siempre lo dije en las entrevistas que es un peleador complicado, un peleador de los mejores que saben utilizar su distancia, y creo que es un gran trabajo. So I think, could you tell me about the fight? It's a question for both Eddie and Canelo. Can you tell me about the Kovalev fight that you had, the difference and the different way that you prepared for that fight? And Eddie's answer was, it's different because we're talking about different styles. Kovalev is someone who is a front foot fighter, good footwork. Bivol is more of a technical fighter who looks to manage distance in a different way. I said before the fight that it was going to be a tough fight, and because he's a fighter that uses his distance really well. So that was the difference in the two fights. Hey, Canelo, straight back, Dan Ranfield. My question for you, Canelo, is even though you say you're going to have the rematch with Dmitry Bivol in your next fight, two things about that. Do you think that at any point you'll reconsider that, maybe talk to Eddie about going through with the Triple G third fight anyway back to defend your titles at super middleweight? And also, do you think you would be back in September for that next fight, or would you want to maybe take a little bit of a longer break? Yeah, we're gonna go to see what's next, to talk about it, and we let you know. So no commitment then that you will definitely fight Bivol next? Eso es lo que quiero, eso es lo que pasa por mi mente ahorita nada más, pero iremos a casa y veremos qué es lo que viene después. Can you translate that? Yeah, so we'll this is what we want. We'll see what happens in the future, but we just have to wait and see what's going to happen. And just one more question, Canelo. What will you do tomorrow? Play golf, I think. So, does this hurt as much as your defeat to Floyd Mayweather? ¿Ah? Does this hurt as much as your defeat to Floyd Mayweather? ¿Duele tanto como la derrota contra Floyd Mayweather? No, la verdad que me siento muy bien, con la frente en alto, di lo mejor de mí, busco otra categoría, di lo mejor de mí, trato de buscar retos importantes para mi carrera fuera mi zona de confort, y me siento muy bien, me siento orgulloso de lo que estoy haciendo y con la frente en alto. So no, I don't feel that way. I feel like I could come out of this fight with my head held high because I gave the best of me in a different weight class.
You know, I'm looking for challenges in my career that take me out of my comfort zone. So I'm proud and I'm feeling good. Before now, Golovkin had been your biggest rival. Do you think this is a rivalry that will now define your career? Could be. So, the judges had you 4-0 up after 4 rounds, meaning that after the other rest of the fight you'd only won 1 round. Just your thoughts on that? Sí, en los primeros rounds los jueces ya te tenían como 4-0, pero después a partir de ahí solo ganaste 1 round. ¿Cómo ves la decisión? No tiene sentido, no tiene sentido, pero it is what it is. Canelo, Art Sports, right here. You were light on the ropes a lot. Was that part of the strategy to try to get him to come inside? Because it seemed like you were on the ropes a lot, letting him, just giving him kind of the distance that he wasn't coming in the way it seemed like he wanted him to. Sí, no, me quedaba en las cuerdas, me sentía cómodo ahí, bloqueando y quitándome golpes, obviamente para descansar un poco. No, I felt comfortable on the ropes. You know, I was there and I was able to, you know, to take shots and to block them. And I felt really comfortable there. Saúl, la última vez que perdiste fue en el 2013, como bien comentaba mi compañero. Ahora, ya que tienes más edad, ¿qué tanto ayuda la madurez que tienes para asimilar esa derrota? No, como te digo, con la frente en alto. Estoy buscando en otros pesos, obviamente retos importantes para mi carrera y en otros pesos, fuera de mi zona de confort. En mi peso les gané a todos los campeones, ahora subo otra división, como te digo, me siento bien y lo hice muy bien para mí, como te digo, gané con la frente en alto y no me avergüenzo de nada, me siento orgulloso de lo que estoy